Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle séance de la lecture. L'unité 4, la page 124. الصفحة 124. Lecture أكتوبر. في هاد لا séance هادي عندنا واحد النص واحد لو تكست خصنا نقراوه. قبل ما نقراو النص غادي نجاوبو على لي كيسيون ديال j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. عندنا لو تكست ديالنا وعندنا هنا كنشوفو واحد ليماج ديال اون بيوفر هو اخطبوط. غادي نقرا فقط لا بروميير فراز باش نعرفو يعني لا relation entre le titre et l'image. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. Une première historique qui ouvre la voie de la grande progrès scientifique. Il s'appelle Octobot. Très bien. D'abord, regardons la première question. Que représente l'image؟ يعني هاد الصورة هادي شنو كتمثلنا؟ يعني شنو كنشاهدو في الصورة؟ غادي la première question numéro 1. دايما خصنا نعملو الصياغة ديال الجواب. L'image l'image représente quoi? Un pieuvre. قلنا le pieuvre هو الأخطبوط. 2. Quel est le titre de ce texte? Le titre du texte, c'est Octobot. 2. Le titre du texte, يعني عنوان ديال النص, le titre du texte est Octobot. 3. D'après l'image et le titre, de quoi parle le texte? 3. غادي نقولو le texte va parler غادي يهضر النص va parler d'un robot. هضرنا على واحد لو robot s'appelle اللي سميتو Octobot. هو هذا اللي كاينه في هاد ليماج هنايا, هذا هو لو روبو Octobot. دابا غادي ندوزو لا ليكتور. Octobot. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. يعني الباحثون يعني عملوا لا كرياسيون يعني الاختراع ديال واحد لو بروميير روبو complètement mou et autonome. مو كتعني هي لين. autonome كيعني انه مستقل وعنده التحكم الذاتي. Une première historique qui ouvre la voie de la grande progrès scientifique. يعني واحد السابقة تاريخية اللي كتمهد وكتفتح الطريق à de grands progrès scientifiques, واحد التقدم علمي كبير. Il s'appelle Octobot. يعني السمية ديالو Octobot. Il est doux كتعني هي رطب. Il est petit صغيور. Il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. Il ressemble هي كيشبه لواحد لو jouet لواحد اللعبة ou un bonbon en gélatine ولا بحال الحلوى ديال الجيلاتين. Mais malgré sa petite taille يعني بالرغم على الطاية يعني الحجم الصغير ديالو Octobot est loin d'être insignifiant. يعني أكتوبوت بعيد على أنه يكون غير شي حاجة يعني هكذا تافهة وصافي, يعني راه أنه يعني شي حاجة أوتي مفيدة ومهمة. Il représente d'un pas de géant dans l'histoire des sciences. يعني الأكتوبوت كتعتبر واحد الخطوة كبيرة وضخمة في l'histoire des sciences, في التاريخ ديال العلوم. Pour le fabriquer, باش نصنعوه, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui inclut notamment la pression 3D.
يعني لو كوليكتيف هو المجموعة ولا الفريق العلمي اللي عملوا الاختراع ديال أكتوبوت، يعني جمعوا غيوني بليزيور ميثود بزاف ديال الطرق كي انكلو نوتامون لامبرسيون 3D اللي استعملوا فيها لامبرسيون 3D يعني ثلاثية الأبعاد. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. يعني هاد الميني بيوفر هاد الأخطبوط الصغير عنده واحد l'autonomie يعني واحد التحكم الذاتي allant de 4 à 8 minutes من 4 حتى 8 ديال الدقائق. Si pour le moment le prototype ne fait pas l'unanimité يعني لحد الآن لو بروتوتيب كتعني يعني لحد الان لو بروتوتيب ديالو يعني هاد الاكتوبوت هو النموذج الاولي ne fait pas de l'humanité يعني ما معوضش بالاجماع. Il est néanmoins assez doux pour travailler de près des organismes biologiques vivants. هو راه الدو يعني رطيطب ولين pour travailler près de l'organisme biologique vivant باش يخدم قدام les organismes biologiques vivants الأعضاء البيولوجية الحية. Autrement dit, بطريقة أخرى, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps. يعني هاد الأكتوبوت يعني كيعمل بسهولة دياغنوستيك يعني الفحص ديال الجسم ديال الباثولوجي ديال الجسم ديالنا دو لا تاي دو لا بوم دو مان يعني الحجم ديالو على حد الحجم ديال كف اليد يعني راه تري بوتي. il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. يعني راه كيتحرك بواحد الغاز اللي كيخلي انه يتحرك بطريقه دو سون كور ارتيفيسيال صناعيه دو مانيير توتالمون اوتونوم يعني بواحد الغاز الاخطبوط كيقدر انه يتحرك بطريقه تلقائيه يعني بدون انه شي واحد يتحكم فيه. دابا غادي نقراو لا ليكتور. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. Une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux. Il est petit. Il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour le fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment la pression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps. De taille de la paume de main, il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. جاوبنا les questions ديال j'observe et je découvre. غنمشيو دابا j'enrichis mon vocabulaire. Insignifiant يعني son intérêt. Le prototype ou le modèle. Autonome qui administre, se dirige lui-même يعني كيحرك راسو براسو. L'humanité se dit quand tout le monde est d'accord. Biologique. La biologie c'est la science du vivant. هي علم الأحياء. غادي ندوزو je comprends. Quel est le nom du robot dont parle le texte يعني شنو هو الاسم ديال هاد الروبو اللي كيهضر عليه لو تكست ديالنا. غادي نقولو question 1. Le nom اسم du robot est Octobot.
comment est ce robot يعني كيفاش عامل هاد لو روبو de ce robot et كاين في التكست ديالنا عندنا il est doux et petit ممكن نقولوا كذلك حتى autonome. Ce robot est doux, petit, صغير et autonome. Autonome. 3. À quoi ressemble-t-il? عندنا في le texte ديالنا. Il ressemble à un jouet ou un bonbon en gélatine. غادي نكتبو. Il ressemble à un jouet كيشبه اللعبة واحد اللعبة un jouet ou un bonbon كيشبه واحد le bonbon en gélatine en gélatine. 4. Quelle est la durée de l'autonomie d'Octobot? عندنا هنايا la mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. 4. La durée, مدة d'autonomie d'Octobot. شنو غادي نقولوا et allant à de 4 من 4 à 8 minutes من 4 حتى 8 ديال الدقائق de 4 à 8 minutes. Quel est le type de ce texte ou justifie قلنا justifie ta réponse. alors هاد le texte هذا ملي قرينا شنو لاحظنا انه il décrit Octobot. في الاول قلنا mou et autonome, doux et petit, il ressemble à un jouet كيشبه jouet. من بعد شنو il est de taille de la paume d'une main. يعني لو تكست في لو تكست كامل شنو كنشوفو بلي هاد لو تكست هذا كيعملنا اون ديسكريبسيون دو روبو اوكتوبوت. يعني النص il décrit اوكتوبوت كيوصف اوكتوبوت و لي تاش اللي كيعمل كذلك قالنا حتى لي تاش اللي كيعمل. الوغ غادي نقولو كيسيون 5 le type du texte est descriptif نص وصفي car il décrit Octobot. Il décrit Octobot. Que penses-tu de cette invention? يعني في نظرك هاد الانفونسيون هادي يعني كيفاش عامله؟ غادي نقولوا Je pense que Octobot représente un grand progrès
technologique et scientifique. يعني هاد أكتوبر كيقدم وكيمثل واحد التطور وتقدم كبير في المجال التكنولوجي والعلمي. 2. Quel rapport y a-t-il entre le mot octobot et le chiffre 8؟ يعني شنو العلاقة ما بين الرقم 8 و أكتوبر؟ إلا لاحظتوا معايا هنايا في الصورة غادي نشوفوا لي بيي ديالو، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، عنده 8 بيي. et aussi حتى l'autonomie ديالو de 4 à 8 minutes. 2 غادي نقولوا le rapport est que Octobot a 8 pieds, عنده 8 ديال الأرجل، et sa autonomie dure de 4 à 8 minutes. Question 3. Qu'est-ce qui permet à Octobot à se déplacer؟ قلنا شنو اللي كيخلي هاد الأكتوبوت هذا أنه يتدبلاصا، أنه يتحرك. Qu'est-ce qui permet à Octobot à se déplacer؟ عندنا في le texte il est animé par un gaz qui lui permet de déplacer son corps artificiel de manière totalement autonome. Un gaz permet Octobot à se déplacer d'une manière autonome. Un gaz permet Octobot de se déplacer d'une manière autonome.